जी दोस्तों, कैसे हैं? आज जिन दो खबरों पर बात करेंगे वो महज खबर नहीं बल्कि चीख है। और ऐसी चीखें हमारे समाज में मुसलसल सुनाई देती हैं, बल्कि मामूल बन चुकी हुई हैं। वीलॉग में कोशिश करूंगा कि इन चीखों की वजूहत डिस्कस करूं, बल्कि ये पस मंज़र डिस्कस किया जाए कि ये हमारे यहाँ मामूल क्यों है। याद रखिए, ज़िंदा माशरा वही होता है जो अपने सबसे कमज़ोर ग्रोह की आवाज़ को सबसे ऊंचा सुने। इस वीलॉग में भी इन चीखों को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दोनों बज़ाहिर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन इनका मौजू एक ही है। दोनों वाक़यात में दरिंदगी का निशाना वल्नरेबल ग्रोह बने हैं, यानी कि माशरे के कमज़ोर तरीन लोग, बच्चे और ख़ातून। पहली खबर इस्लामाबाद से टिक टाकर 17 साल लड़की के कत्ल की है, जिसे घर में घुसकर गोलियां मारी गईं। सना यूसुफ नामी इस मासूम सी लड़की का कातिल 22 साल उम्र हयात फैसलाबाद से पकड़ा जा चुका है। आज ही इस्लामाबाद ने बताया कि वो लड़का कई रोज़ से सना यूसुफ से रब्ते की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना यूसुफ उससे रब्ता नहीं कर रही थी। तो उसी गुस्से में उसने जाके उसको कत्ल कर दिया है। यानी वो मासूम सी बच्ची उस जिनसी दरिंदे की पहुंच से बाहर थी, तो उसने रद्देमल में उसको कत्ल कर दिया। उसके इनकार करने पे उसको कत्ल कर दिया, उसके हाथ में ही। तो बज़ाहिर ये वाक़या इस तरह लगता है कि ये जो जैसा नज़र आ रहा है या जैसा बयान, लेकिन इसका पस मंज़र कुछ और है। असल वजह इसकी कुछ और है। ये हर इस तरह के वाक़यात के पीछे कुछ और ही निकलता है। वो ये देख लें कि खुशाब की इकरा को उसके कज़न ने कत्ल करके उसे गैरत का नाम देने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी गुर्बत और इकरा के पास आई दौलत से असद का शिकार हुआ था, और हरीफ चूँकि कमज़ोर थी तो ताकत इस्तेमाल कर ली। यही कुछ हमें कंदील बलोच के मशहूर केस में नज़र आता है, जहाँ वही भाई जो बसों से उससे पैसे लेके उसके पैसे पर पढ़ रहा था, अपना कारोबार भी कर रहा था, बाद में मजीद पैसों के मुतालबे में कंदील ने इनकार किया, तो लड़ाई झगड़े हुए, तो फिर कत्ल कर दिया, गैरत का नाम दे दिया उसको। मतलब कि वो पैसे खा रहा था, उसको गैरत वगैरह कुछ नहीं थी। ये वाक़या भी इसी तरह ही है कि लगता बज़ाहिर इस तरह का है कि उसके इनकार पे और उसकी ये हुआ ये है कि उस लड़की थी माशरे की वल्नरेबल ग्रोह की रुकन, कमज़ोर, जिस तरह वो कंदील हो। और हमने उनको सना यूसुफ समेत ऐसे वाक़यात में बहाने इसी तरह मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, लेकिन कत्ल की सिर्फ एक वजह होती है कि लड़की वल्नरेबल होती है। दरिंदों के पास गैरत समेत कई बहाने होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो आसानी से जान ले लेते हैं, और माशरा भी उनको इस बहाना दिया होता है, पहले माशरे ने कबूल भी कर लेता है उनके बहाने को। अच्छा, दूसरी खबर मुजफ्फरगढ़ के इलाके देहरादीन पनाह से है, जहाँ बच्चों से जिनसी ज्यादती करके उनकी वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। बच्चे तो आप जानते हैं खवातीन से भी ज़्यादा वेलनरेबल ग्रोह है जो यहाँ निशाना बने। मुजफ्फरगढ़ के वाक़े का और फिर इससे भी ज़्यादा होलनाक पहलू ये है कि कई वालदेन भी जुर्म में मुलवस निकले। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वालदेन अपने बच्चों को जिनसी इस्तेसाल के लिए खुद गैंग के हवाले करके उनसे पैसे कमाते रहे। यानी वही वालदेन जो बच्चों की हिफाजत के ज़िम्मेदार थे, जो सबसे कमज़ोर ग्रोह होता है, वही वालदेन उनको खुद हवाले करते रहे दरिंदों के। इस खबर का एक और पहलू भी है। पकड़े गए गैंग का सरबराह जर्मनी का शहरी है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो ये सारे वो डार्क वेब के और वीडियो बनाने के और जिनसी इस्तेसाल के गैंग का सरबराह था। अच्छा, एक फैक्ट है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों में ऐसे गलीज मवाद की, बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की वीडियोज़ वगैरह के कंज्यूमर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, और अक्सर दुनिया भर में ऐसे वाक़यात के ताने बाने मगरबी ममालिक से जुड़ते हैं। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में जब भी ऐसे कोई गैंग पकड़े गए हैं ना, तो उनके गाग यूरोपीय और अमरीकी निकलते हैं, जिनके लिए ऐसे मुल्कों में मवाद तैयार किया जा रहा होता है। डार्क वेब, जहाँ ऐसा सारा मवाद बहुत बड़ी कीमत पर फरोख्त होता है, उस डार्क वेब पर खरीदार और यूज़र भी ज़्यादा तादाद में मगरबी ममालिक के होते हैं। लेकिन उन मगरबी रियासतों ने अपनी रियासतों में, अपने ममालिक में ऐसे जराइम को रोकने के लिए इंतहाई सख्त निज़ाम बनाया हुआ है। बच्चों का इस्तेसाल नहीं कर सकते, उनकी वीडियो बनाने के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, कानूनी और इंतजामी ढांचा बहुत सख्ती से बनाया हुआ है। इसलिए बड़ी कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद उन्हें ऐसा मवाद हासिल करने के लिए पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक का रुख करना पड़ता है। ज़रा तसव्वुर करें और अपनी हकीकत देखने की कोशिश करें कि मगरबी ममालिक के लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ जिनसी इस्तेसाल के लिए बच्चे आसानी से दस्तयाब हैं। इन भेड़ियों को पता होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पकड़े जाने या सजा मिलने का इम्कान भी बहुत कम है। अच्छा, इसको मुख्तसर करते हैं तो ये कि पाकिस्तान इनके लिए मज़े की शिकार गए, उनके लिए मज़े की शिकार गए, जहाँ हुकूमत के डर के बगैर बहुत आसानी से वो शिकार कर सकते हैं। बच्चे भी इस्तेसाल के लिए आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ नौबत तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वालदेन खुद बच्चों को जिनसी ज्यादती के लिए देने में मुलवस निकले। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि हमारे समाज में ये जुर्म मामूल की बात समझी जाती है। मदारस, वर्कशॉपों में जिनसी ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होना बिल्कुल मामूल है।
آج بھی گلی محلوں میں ایسے لوگ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں جن کی شناخت سے سب واقف ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا, آپ اگر اپنے گلی محلوں میں پھرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی شناخت سب کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ نابالغ لڑکوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, لیکن ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. دوسری طرف مغربی ممالک میں سیکس افینڈر رجسٹر ہوتے ہیں, جنسی بھیڑیوں کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے, ان کی پھر کڑی نگرانی کی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو بچوں کے اسکول, یتیم خانوں وغیرہ کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. جس علاقے میں بھی وہ شفٹ ہوں وہاں کے تمام مکینوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ جنسی افینڈر ہے, اور وہ سارے اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں, پورا علاقہ اس پہ. دوسری طرف ہمارے ہاں کسی مولوی, کسی ورک شاپ کے استاد یا گلی محلے کے کسی اباش کے غلیظ کردار کا پتہ بھی چل جائے تو معمول سمجھ کر اسے شکار کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر دوسری طرف اسکولوں میں بچوں کو گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ وغیرہ کی تعلیم دینا, یا والدین کی جانب سے اس حوالے سے بچوں کو شعور دینا, بٹھا کے اعتماد میں لینا, ایسا بھی کوئی رجحان نہیں ہے. مختصراً یہ کہ یہاں کمزوروں کی حفاظت کا تصور تک موجود نہیں. ان ملکوں میں کمزوروں کی حفاظت کا تصور موجود ہے, اس لیے شکاری پھر یہاں شکار کرنے آتے ہیں. شکاری سے ایک بات اور بتاؤں آپ کو, جنگل میں جانوروں کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کمزوروں یا ولنریبل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. جنگل میں کوئی جانور معذور ہو جائے, زخمی ہو جائے, یا جو بیمار ہو جائے, یا بچے ہوں, تو وہ بڑوں کا نشانہ بن جاتا ہے جو بھی کمزور ہو. یہاں تک کہ شیر کے بچے بھی اپنے شیر کے بچوں کو بھی بڑے شیروں سے بچانا پڑتا ہے کہ وہ کھا نہ جائے. البتہ انسان ارتقا کر کے جانوروں سے اشرف المخلوقات بن چکا ہے. انسان اپنا سماج شعوری بنیادوں پر استوار کرتا ہے. بظاہر یہی ہے, انسانی معاشرے میں ولنریبل گروہوں, کمزور لوگوں میں بچوں, خواتین اور کمزوروں وغیرہ کے تحفظ کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے, نہ کہ انہیں چیرا پھاڑا جاتا ہے. لیکن یہ انتظام انسانی معاشروں میں ہوتا ہے جہاں شعور موجود ہو, جہاں باشعور انسان رہتے ہوں, جہاں شعور کی بنیاد پہ سماج کو تخلیق کیا گیا ہو. جس معاشرے میں جنگلی انسان رہتے ہوں وہاں ولنریبل گروہ, بچے, خواتین, معذور وغیرہ غیر محفوظ ہوتے ہیں. ایسے جانور نما انسانوں کے معاشرے میں اپنے کمزور لوگوں کو شکار کرنے کے لیے غیرت سمیت کئی بہانے تخلیق کیے گئے ہوتے ہیں. جیسے جنگلوں میں کمزوروں کو شکار کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اچھا, آئیڈیل انسانی سماج بننا تو دور, فی الحال اپنے ولنریبل کمزور گروہوں کو تحفظ دینے کے لیے بنیادی سٹیپ ہی نہیں لیے گئے. اس ناکام ریاست میں کیا کرنا ہے, اس کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا, اور کچھ بنیادی سٹیپ لینے پڑیں گے. مثلا غیرت نامی غلیظ ترین تصور کو ختم کر کے غیرت کے نام پر قتل کا آسان لائسنس ختم کر دیں. عورت پر اپنی ملکیت کا تصور ختم کر کے اسے اپنے جتنا ہی انسان سمجھنا شروع کر دیں. بچوں کو حفاظت کا شعور دیں, گڈ پرسن, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ کی تعلیم دیں, انہیں اعتماد دیں. ورک شاپوں, مدرسوں اور گلی محلوں میں سیکس افینڈرز کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائیں. ریاست سے سیکس افینڈر رجسٹر کا مطالبہ کریں. اس ریاست نے کبھی کچھ نہیں کرنا, اس ریاست نے نہ کبھی کچھ کیا ہے, تو وہ سب کے سامنے ایک ناکام ریاست ہے. قصور کے سانے سے لے کر آج تک یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ساحل نے رپورٹ ایک سال پہلے 2023 کے اختتام پہ ساحل کی رپورٹ آئی تھی این جی او کی کہ پاکستان میں 11 بچے ہر روز جنسی استحصال کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ وہ تعداد اس نے دی تھی جو رپورٹڈ تھی, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کئی گنا زیادہ, مطلب 1100 سے بھی زیادہ ہوں گے بچے اصل حقیقی تعداد جو ہے, تو جو بنتے ہوں گے. یہ تو رپورٹڈ صرف تھی جو اس نے اکٹھے کی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں خود ہی اپنے سماج میں جتنا کردار ہو, کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم 2 چیزیں ختم کر سکیں. غیرت کے نام پر ہتھیار قتل کا لائسنس جو اتنا غیر انسانی دیا ہوا ہے, اور دوسرا سیکس اوفینڈرز جو ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس. خوش رہیں, شعور کے ساتھ جئیں, اور حقوق کو جانتے ہوئے ان کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ رکھ کر جئیں. السلام.